Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu ta hadits al-ashiru kang kaping 10 ikuan Abi Hurairah dan ceritakan saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abi Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyibah ing dawuh innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Manane innallaha ta'ala temasatuhune Allah ta'ala iku thayyibun zat kang bagus layak balu kang ora nerima sapa Allah illa thayyiban angin ing perkara kang bagus. Wa innallaha ta'ala lan tamassutuhune Allah ta'ala iku amara perintah sapa Allah al mukminina ing pira-pira wong kang iman kabeh bima kelawan barang amara kang perintah sapa Allah bihi kelawan ma al mursalina ing pira-pira utusan kabeh. Faqala maka dawuh sapa Allah Ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu sholihah ing dawuh ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Ya ayyuhar rusulu he eling-eling pira-pira utusan. Ya ayyuhar rusulu he pira-pira utusan kulu mangano sira kabeh minat thayyibat saking pira-pira perkara kang bagus kang halal wa malulan ngalakonono sira kabeh wa malulan ngalakonono sira kabeh sholihan ing pira-pira sholihan ing perkara kang bagus. Wa qala lan dawuh sapa Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dawuh ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina he eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa saladzina kulu mangano sira kabeh minat thayyibati mah saking pira-pira baguse barang razaqnakum kang paring rezeki sapa ingsun ing sira kabeh. Sumadzakara moko nuli nutur sapa Kanjeng Nabi ar-rajula ing wong lanang yupilu kang dawaaken sapa rajul as-safara ing pelungan asy'atha hale bau-bau rambute sapa rajul aghbara tur bledug sapa rajul yamuddu kang dawaaken sapa rajul yadaihi ing tangan lorone rajul ila sama maring langit ya Rabbi ya Rabbi do pangeran ingsun ya Rabbi do pangeran ingsun. Wa mat'amuhu hale utawi panganane rajul iku haramun haram wa masyrabuhu lan utawi inumane rajul iku haramun haram wa malbasuhu lan utawi panganggone rajul iku haramun haram wa hudiya lan den pakani sapa rajul bil harami kelawan barang kang haram. Fa anna mongko kaya apa yustajabu den sembadani sapa lahu rajul rawahu ngriwayataken hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Jadi hadis saya nomor 10 niki kadito nerangake bahwasanya perkara halal kadito disebab doa kadito etremah sareng Allah. Juga ngakan barang haram kadito dadi sebab doa nikah tak etremah sareng Allah. Hadis nomor 10 kadito riwayatake dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajabu innallaha thayyibun. Allah Subhanahu wa taala kadito adalah zat sebagus. Zat sebagus artinya Allah Subhanahu wa taala kadito terbebas daripada kekurangan. Esociaki daripada sifat kekurangan, bukan esociaki dari sifat cacat dan terbebas daripada bahaya. Artinya Allah Subhanahu wa taala kadito zat sempurna. Allah Subhanahu wa taala kadito tak neremah
ndak perkara kecuali perkara kali itu bagus. Kecuali perkara kali itu bagus. Artinya Allah kali itu tak nerema ndak debu na manusia, debu na orang, amal orang, harta benda na orang, kecuali sedajana kali itu bagus. Sedajana kali itu bagus. Artinya bagus kali itu sepeh daripada perkara sing ngerusak dan perkara sing haram. Mon amal-amal haji amalan neka kudu ikhlas lillahi taala bener karena manusia. Sedekah neka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Juga obeng harta sekebe sedekah kadito bener dari barang haram, maka kadito termasuk barang bagus maka etrema. Tapi mau barang haram utawa ngeriin kadito tak karena Allah, karena manusia, maka kadito termasuk tak bagus, maka tak etrema sareng Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala dawu dalam Al-Qur'an, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Allah kadito bakal neremah kalimah thayyibah. Kalimah se bagus. Berarti mon dawu-dawu se tak bagus nika tak terima sama Allah. Kenapa kalimat se bagus? Iki kali itu haja la ilaha illallah, zikir, sholawat, istighfar. Nah ini kan termasuk kalimat thayyibah. Kali itu bakal terima sama Allah Subhanahu wa taala. Juga amal-amal sesoleh kali itu bakal terima sama Allah Subhanahu wa taala. Sedekah, terus bantu dekat orang Islam, dekat orang mukmin, amal-amal soleh, biritan, baca sholawat, mereka bakal terima sareng Allah. Artinya kejar sareng Allah Subhanahu wa taala. Tapi menabi kelaban ikhlas, kelaban fokus. Juga Allah Subhanahu wa taala tabu dalam Al-Qur'an, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah. Sapana orang sing ngarepake ganjaran seraja dari Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholihah. Maka ngelakonin kakek amalan sing bagus. Amalan sing bagus kelaban niat sing bagus. Nah, jadi mau tak bagus nek tak terima masalah Allah Subhanahu wa taala. Itu kil dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibn Abbas adabu man iktasaba malan haraman wa tasaddaqa bihi lam yuqbal minhu. Cepon Ibn Abbas sapana orang sealako, orang alako nyare dunya, nyare pese, tapi kelaban cara seharam. Kelaban cara seharam, ngecok, nipu, nipu apa namanya? Korupsi. Lah neka pas oleh nelaku setak bener neka kelaban haram neka pas esodaku lagi dekat orang tak andi esodaku lagi dekat pondok dekat kiai, maka lam yuqbal minhu tak terima sareng Allah Subhanahu wa taala karena kelaban cara setak bener kelaban cara seharam. Juga dari riwayat dari Abi Hurairah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu man kasaba malan haraman wa tasaddaqa bihi lam yakun lahu fihi ajrun wa kana ithmuhu alaihi. Coba Kanjeng Nabi sapana orang sealako nyare pese kelaban cara seharam, kelaban cara tak bener, nipu, curang, korupsi dan lain-lain. Pas esodaku lagi obeng kadito oleh nelaku kadito banyak aja 100 juta misalnya 200 juta misalnya, tapi dari barang setak bener, laku tak bener, maka lam yakun lahu fihi ajrun jabal kanjeng Nabi, maka orang tadi itu tak kejar oleh laku setak bener pas esodaku lagi dak masjid, dak waduk, dak madrasah, dak kiai, dak habib tak terima karena oleh laku tadi itu tak bener. Wa kana itsmuhu alaihi, salah tak kejar pasti oleh dosa. Wa kana itsmuhu alaihi. Juga Sufyan Ats-Tsauri kadito taman adabus neka man anfaqa minal harami fi taatillah kana kaman tahhara tauba bil baul. Siapa Sufyan Ats-Tsauri sapana orang se asodakoh dari perkara se haram
sodako deka orang deka pondok de madrasah olehnya dari barang setak bener, olehnya ngecok, olehnya nipu, olehnya korupsi. Fi taatillah, dalam ketaatan deka Allah, bagi deka pondok, di masjid, di madrasah, maka orang kak dito japan Sufyan As-Tsauri padana bi nyocen kelambina kelaban kemeh. Dalam nah, menkelabina siapa jeneng kotor, pas ekombe kelaban kemeh. Soce apa tak soce? Tak soce. Artinya tak kencer sana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga makruh lagi sodako kak dito kelaban perkara sesubhat. Perkara sesubhat tak jelas. Barang neka halal napa haram tak jelas. Pas sodako lagi neka juga tak terima, bahkan makruh hukumah, makruh. Juga makruh menabi sodako deka orang kelaban deeren selarosak, deeren sebau, bagi ka orang. Neka makruh hukumah, makruh. Oh, tapi sampai nanti buah-buahan, lapar osakah, bucok, bagi ka orang. Neka hukumah makruh neka, makruh hukumah. Hukum makruh. Makanya baca dengan mau sedekah montoro kecer sejak rajana perkara saya paling kesenangan sampai ini kesedekah gini kan. Naka kecer raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala adabu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini kan. Panjenengan tak bakal oleh bir itu kan kecer seraja. Bir ini kan artinya kecer seraja artinya senyembah pagi orang kayak itu masuk ke surga. Jadi sampai mau sodako perkara saya paling kesenangan bersampian pas nyebab lagi oleh kejar raja artinya pacarnya bakal masuk di surga kelaban sodako kadito. Anda kasih kocak bir nih artinya kejaran sesempurna sejak raja nah artinya nyebab lagi pacarnya masuk di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cek saya tak senang saya bagi pun dia boleh kejaran tapi tak raja. Tapi mon kesenangan sampai saya bagi bahwa mereka kejar raja oleh bir oleh swarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya pun kata Nabi wa inna Allah Ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala kadito perintah deka orang-orang mukmin dek kawasan paceneng sejaja kelaban perkara saya perintah aki juga deka para nabi para rasul. Nah kita itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ada bu dalam Al-Qur'an ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat. Nah ini kan nabi Allah perintah deka para nabi deka para rasul perintah juga esoro deeren selesai artinya sehalal ya ayuhar rusul he para utusan ngakan kaki kebimnok thayyibat daripada perkara-perkara sebagus senyaman artinya sehalal. Nah, para nabi mereka juga pakon deer perkara sehalal ada kalau saya baca dengan orang mukmin juga pakon deer perkara sehalal seorang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tabu ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Lah nek saya perintah dek kalau sampai jenengan ya ayyuhalladzina he orang-orang saya beriman kulu ngakan kaki kapi min thayyibati ma dari perkara-perkara saya beri rezeki minggu ada kaki kapi. Artinya sehalal. Artinya sehalal. Artinya sehalal. Jadi kalau sampai jenengan bi Allah pakon laku kelaban laku sebagus sehalal. Pas deer lah nek saya maksud deeren sesai, deeren sehalal. Bener deeren sesai nek pas nyaman selarang bener. Artinya oleh laku kelaban kelakuan sebener. Nah, jadi perkara halal tadi itu bi Allah nyamain thayyibah. Perkara sehalal itu disebut thayyibah sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi itu bakal napa? Mebagus deka orang seadeer perkara sehalal tadi itu. Artinya bakal nyehat lagi. Jadi orang seadeer barang sehalal nih kan Pak.
ada barang se halal se sae se thayyiban neka nyehataki menyelamataki walaupun neka tak nyaman tapi mon halal neka sae nyelamataki. Nah, walaupun nyaman tapi haram lah neka tak nyelamataki neka tak nyelamataki justru neka nyebabaki orang karito eseksa sareng Allah Subhanahu wa taala. Maka karito saya sebut perkara sebahaya aki walaupun nyaman aja dagingnya babi kan nyaman atau daging embi tapi hasil ngecok nyaman tapi neka tak nyelamataki tak saya neka tak kocak thayyiban neka karena nyebabaki masuk dekat neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Syafi'i kadito ada bu maksud kelaban thayyib kadito perkara se halal kadito kadito perkara se nyaman tapi nyaman muku syariat bener nyaman muku colok bener nyaman muku rasa jadi nyaman muku syariat walaupun pahit haja jadam pahit sober pahit tapi neka thayyib karena halal. Daging celeng, daging pate, neka nyaman japon orang-orang sebiasa ngakan. Tapi neka bener saya pagi thayyiban, bener saya pagi thayyiban badane Al-Qur'an kadito. Karena kadito nyaman muku colok, nyaman muku rasa, tapi bener nyaman muku syariat. Nah, neka pada cerita Umar bin Abdul Aziz kadito situng bekto toman adabus neka engkok ben malam jadi ngakan kacang, ngakan deli, ngakan jagung. Maka sareng kaum mereka tanya aki, paidu, ya Amirul Mukminin, hei presiden. Allah Subhanahu wa taala ada bu dalam Al-Qur'an, kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Wahai presiden, Allah neka ada bu dalam Al-Qur'an, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Akan kakek kapi kelaban perkapa kakanan saya nyaman, saya beri rezeki kok ada kakek kapi. Nah, jadi salah lagi. Panjenengan neka bi Allah suruh ngakan deer saya nyaman-nyaman pas sampai neka deer jagung, deer deli, deer kacang, deer emas sampai neka. Apa itu sarang kaum? Maka jawab sarang Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, hayhata la tabihi ila ghairi madhabi. Kakek cecek jauh na kelero ngarteen debuna pangeran jadi ya bener dah iya karpe dia bener dah iya karpe saya karpe pagi pangeran jadi ya minta yibati marozaqnakum jadi ya jadi ya kakanan bener kakanan saya nyaman tapi artinya kelakuan saya bagus laku saya bagus saya ngasih lagi pese saya ngasih lagi deeran saya halal bener saya nyaman saya karpe pagi Allah aja tapi oleh laku ajriya kelaban cara sebener laku sebener sehingga apa saya kolek aja halal kebeli apa be halal bagus nyelametaki nyehataki nah jadi ya saya karena pakai Allah minta ibati marozaqnakum bener saya nyaman nah nggak neka jadi nyaman neka artinya saya halal bener saya nyaman mungku colok. Nah, ada buaki perkara saya paling bagus, saya paling utama, saya kakan, saya deer manosa, juga itu hasil daripada jerih payahnya sendiri. Oleh lako ataneh, lako entar ketase, lako napa baik pun pokok kelakuan saya halal. Dan mereka deer saya paling saya deer manosa. Karena apa? Karena para sahabat Gusti Kanjeng Nabi kadito mereka dari oleh laku juga namen atane lha neka lakar deeran se oleh laku neka lakar nikmat Pak nikmat sara jajal panjenengan menabi parengan orang deeran neka nyaman tapi lebih nikmat neka menabi panjenengan deer oleh laku
Neka lebih nikmat, boleh lebih halal, lebih barokah. Karena mau beri orang ini kan belum tentu saya begini kan barang saya halal. Seneka. Nah, juga wayah rumu tanawulu ma yadurru bil badani awil akli. Haram ya, nerema deeren saya bahaya akidah kabutan juga bahaya akidah ke akal. Nah, contoh aja napa? Aja deer tanah bedi, deer racun, deer beling, deer ganja kan kadang ada orang atraksi kan. Orang atraksi ya makan beling. Tapi tak mate. Ada orang nyolong nganom khamr tak kira mabuk. Mungkin pada napa buk sobuknya misalnya. Tak mabuk aku, makan beling tak mate aku, makan pako tak mate aja. Tapi ini kan bahaya akhirnya kan haram hukum walaupun tak panapa. Nah, walaupun tak panapa ini kan haram karena kali itu termasuk kelakuannya orang-orang secuba, orang-orang saya tak takut ada ke Allah Subhanahu wa taala. Juga esonataki ningkel lagi tabassut fil at'imah al mubahah. Esonataki napa? Menabi amas sakasa, menabi ada sekeluarga nika cek berlebihan, sekali-sekali tak apa-apa. Cek ros-terosan daging, cek ros-terosan sate, cek ros-terosan rawon. Nah nika tabassut dan nika tak oleh. Esonataki nika lagi tabassut. Walaupun halal, walaupun anjing tibi. Nika esonataki nika lagi berlebihan deer saya nyaman-nyaman kadito. Karena kadito bener termasuk akhlak ulama salaf. Tapi menabi pada hajat tak mana apa panjenengan menabi ngeholna orang tua panjenengan nyembeli sapi nyembeli embi ngobong lagi cetak ke embi ngobong lagi sate tak mana apa atau bekal bertamu habib istilah kiai panjenengan sembeli lagi embi sembeli lagi ajem tak apa nih kamu tentu karena pada hajat. Nah tapi walaupun panjenengan ngeholan kan kudu niat saya bener aja pas korea ngoholen tang bapak kudu raja mentak raja kok todus beta neka tak oleh beta neka sombong dan neka tapi niatnya engkau kudu raja orang mek tahu cengkok sogi neka tak oleh juga menganeka tapi tabassut deeran saya berlebihan manhaja Asyura tanggal 10 bulan Muharram tak apa neka nakar anjur lagi juga menabi telasan misalnya telasan sampai nyebeli empi tak apa-apa nyebeli ajem tak apa-apa menabi tepat area-area saya penting saja telasan contohnya kan mau selainnya kebenaran sampean anom nyebeli empi gak saya nih kan estonataki nikah lagi tabassut juga etukil dari Abi Sulaiman Ad-Darani ada bu deeran saya halal saya kali itu nyebabaki oleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi deeran saya halal itu nek apa nyebabaki oleh ridhonya Allah. Mudah-mudahan oleh ridhonya Allah masuk ke surga. Makanya ayo napa saya deer nek usahaki deeran nek saya halal. Sop aja kalau sampai jenengan oleh ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga Nabi ada erkasa niatan Pak, niatan kangkui kekuatan ibadah. Jadi oleh gencer deer nih kamu sampai deer nih kan tuh kangkui ngelangi lapar tak gencer. Mau sampai deer niatan kangkui kekuatan ibadah maka deer nih kan gencer sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sampai ajak kancana nyati misalnya wah tepak yang kok terus nyati ajak nyati. Nah, walaupun nyate tetap sampai jeneng niatan engkau makan dia kekuatan ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi kejar sareng Allah. Nah, seterusnya jabune kanjeng Nabi tsumadzakara ar-rajula. Allah nyebutake ar-rajula. Beda orang ini kan sebutake orang laki kan itu bener karena apa dimen zaman dimen ya Pak. Orang seampu ajalan jauh ini kan orang laki. Makanya disebut lagi dengan to ar-rajula. Beda orang laki neka ajalan jauh.
Jadi ada buah Pak menabi orang kali itu ajalan jauh misalnya haji, umroh, utama entar hol Solo, entar hol Gresik, silaturahim, jihad, mereka perjalanan jauh, mereka menabi adua, mereka biasanya ampuh terima sareng Allah Subhanahu Wa Taala, mustajab makanya sampai mau pak jalan jauh, cuk lopah minta mau budak Allah Subhanahu Wa Taala, ampuh terima Pak, mon dalam perjalanan jauh mereka amin tadi ke Allah Subhanahu Wa Taala. Nah Allah kata Nabi aja bu, beda orang laki aja jalan jauh, jalan jauh orang laki mereka pas ash'as akbar mereka artinya orang mereka badan mereka kotor Pak, badan mereka kotor, obu mereka lebok, tak toman soroyan, tak toman sampuan, tak toman mandi, pokoknya kotor Pak. Nah, terus akbar mereka artinya abon mereka punya debu apa beleduk ya apa abu, punya abu oh, pakai kelambine juga punya abu sampai berenang ini kan asalnya koneng ini karena punya abu tak roba pun. Nah mereka beda dari Kanjeng Nabi mereka rubba ash'as albar madfu' bil abwab lau aqsama 'ala Allah la abarahu. Banyak orang-orang mereka abon mereka kotor, kelambine kotor, obune mereka gumbal, kelambine mereka banyak debun abun banyak abun pokoknya tak robah. Mereka menabi masuk dekat copon orang, anak tok dekat copon orang, mereka itu tolak di orang ini. Saku orang gila. Kan gimana gila kan obun gumbal kotor kapi. Nok tok copon orang, tak bukain lambang saku orang gila. Tapi padahal orang mereka menabi umpama minta dekat Allah, mereka pasti terima bi Allah Subhanahu Wa Taala. Lah mereka beda orang laki ajalan jauh, kelambine tumpang camping. Obun kotor atau mandi kelambine kotor kabi. Nah terus yamutu yadaihi ngangkat tangan ada atas minta dekat Allah ya Rabbi kami adua minta dekat Allah. Biasanya Pak orang mereka mun minta dekat Allah tanang mun ngangkat di atas nih kan mereka ampun terima sareng Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sampean mun minta ampun dekat Allah petek ngangkat nih. Nah ini kan beda orang laki ya pakai Nabi ajalan jauh bukan as akbar maka tanang adu ada kalau ya Rabbi tapi wamat amuhu haram tapi deerna orang kan itu dari barang haram deerna oleh ngeco, deerna oleh korupsi, deerna oleh nipu, wa masrabuhu haram benginomna juga beli kelaban cara setak bener olehnya curang olehnya nipu olehnya korupsi haram wa malbasuhu juga pengaku ya kelambina mereka dari barang haram juga beli kelaban cara seharam wa hudiya bil haram benapa seedek eraki mereka juga kelaban barang seharam dari barang seharam fa'anna yustajabu lahu jadi dia macarana orang dia bisa terima doaan sareng Allah walaupun ajalanan jauh walaupun pakainya kotor abon kotor albun gumbal walaupun ngakak tanang secetek gina dari dia terima mau deerna dari barang haram, mau ngenomna dari barang haram, mau kelambine dari barang haram, mau seeder kadito dari barang haram. Lah nek artinya jadi mau doa nek tero terima makanya usaha aki napa seeder terus apa juga itu usaha aki sedaya kadito dari barang sehat sehalal. Nah nek itu kil dari Wahab bin Munabbih. Kadito ada bu beda cerita bahwasanya Nabi Musa alaihissalam kadito setung bekto toman alebet temu orang laki kadito mancing adua dekat Allah Subhanahu Wa Taala kelaban
hudu kalaban tadarru apa ongkuan metan dekat Allah Subhanahu wa taala kali itu merendahkan diri lah ameta ongkuan dekat Allah Subhanahu wa taala wabit sementan kan. Terus Sayyidina Musa Nabi Musa kali itu apa nengalen dekat orang kali itu orang dia ongkuan menta ya manceng adua tanang ada atasnya ke pas apa seabita manceng tapi meta trema-trema akhirnya Nabi Musa neka amator dekat Allah Subhanahu wa taala ya Rabbi ya Allah kenapa orang neka minta bipacen minta trema ya Allah padahal orang kadi to mentah manceng pas tanang yang kado atas dan to pas ongkuan mentana kelaban merendahkan diri dekat panjenengan apa minta terima ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala paring wahyu dekat Nabi Musa, ya Musa umpama orang ajria nangis sampai abang jerosak sampai bentanang ajria ngangkak tanang sampai dari tegina nyontul dekat langit umpama kan nyontul sampai di langit saya detekin maka kapan Allah mastajabtu lahu maka kau tak nerima ada doaan orang jadi walaupun manceng walaupun ngakak tanang seneka tegi walaupun apa dengan kerendahan hati tak terima bego maka Nabi Musa matur dekat Allah ya Rabbi lima jadi ke apa kayaknya Nabi ya Allah minta terima ya Allah padahal orang ini kan adua kalau mancung kalau tanang kalau tegi apa ya Allah minta terima maka Allah jawab li anna fi batnihi al haram iya tak terima bego walaupun duaan cara nggak jadi ya karena apa sebenarnya tabun jadi banyak dari barang haram sedekah mereka dari barang haram bencukan neng bungkona aja ya banyak dari barang haram nah kan jadi membaca barang haram kan jadi sebabnya tak terima doaan sareng Allah Subhanahu wa taala juga ada riwayat dari Abi Sa'ad bin Abi Waqqas Sa'ad bin Abi Waqqas kali itu ada budak ka Gusti Kanjeng Nabi ya Rasulullah Kanjeng Nabi doa aki abdina Kanjeng Nabi supaya abdina kali itu jadi orang saya mustajabud dakwah mon kula aduannya kan langsung terima ya enak Gusti Kanjeng Nabi maka Kanjeng Nabi jawab dekat Sa'ad bin Abi Waqqas kan itu oh kakek terus doaan terima kakek terus mustajab doaan ki Kanjeng Nabi maka Kanjeng Nabi ada bu atib mat amat bagus ngakan kakek halal apa saya kakan kakek takun mustajab dakwah maka kakek bakal jadi orang saya mustajab doan dan kan jadi mantra mustajab Pak deerna usaha ki dari saya halal setelah saya bekerja Nabi demi Allah umpama beda orang ngakan bareng haram saumpaan bareng haram saumpaan pas keluar boleh nah kita bekerja Nabi kan apa beda orang ngakan bareng haram saumpaan lalu dekat tabun pas keluar boleh cucu kalau sampai keluar saja keluar mereka pun napa saya mereka keluar saja pun lah walaupun tak keluar saja mereka Pak mereka japon Kanjeng Nabi mereka jadi sebab orang kali itu tak terima doaan selama 40 hari padahal keluar kabin kan bareng haram saumpaan kalau keluar kabin mereka nyebut pagi selama 40 hari mereka doa tak terima sareng Allah Subhanahu wa taala maka dekat itu kudu waspada dekat deeren kali itu mereka beda cerita Ibrahim bin Adham kali itu toman situng bekto masuk dekat pasar Basro pasar badan kota Basro karena Ibrahim bin Adham mereka seorang ulama juga beli masuk dekat pasar ya, maka orang-orang apa nak setuju Pak dekat Ibrahim bin Adham salaman mereka taubat barokah pas atanya
orang-orang yang deka Ibrahim bin Adham. Ya Aba Ishaq, anapa doa kula neka mata terema? Anapa doa kula neka mata terema? Aba Ishaq, Ibrahim bin Adham. Maka Ibrahim bin Adham kali itu jawab, oh iya doa kaki tak terema aja karena apa? Karena aten kaki aja mati. Aten kaki aja mati kelaban sebab perkara 10 masalah ya. Aten kaki aja kelaban sebab 10 masalah ya. Kenapa? Masalah pertama. Perkara pertama saya berbagi ate kalau sampai saya mate. Kali itu pertama kenapa? Araftumullah falam tu'addu haqqahu. Kakek tahu deka Allah, kenal deka Allah. Tapi kakek tak nekanen dek hak-hak Allah. Salat ampo elang, ampo tak salat, pasa ampo tak pasa. Lah kan? Kewajiban haji lah mampu tak haji, bejana zakat tak keluar zakat, dan kan saya nyebut lagi doa tak terima, saya nyebut lagi ate kan itu mate. Nah, doa tak terima karena sebab ate mate, lah ate mate karena sebab 10 perkara nih kan. Kini kasih hitung perkara panjenengan oneng deka Allah tapi tak nekanen dak hak-hak Allah. So nomor 2 napa? Za'amtum annakum tuhibbuna Rasulullah wa taraktum sunnatahu. Kakek nyangka laro masa aben kakeknya cinta dek Gusti Kanjeng Nabi. Romasa cinta dek Gusti Kanjeng Nabi. Tapi wa taraktum sunnatahu. Tapi kakek kapini ke lagi dek sunnat Gusti Kanjeng Nabi. Nah, coba sampai tibi di rumah, sampai romasa cinta napa pun dek Kanjeng Nabi. Romasa cinta ya. Apa panjenengan lah ngelakonin dek sunnat-sunnat Kanjeng Nabi? Punten kan nek wa taraktum sunnatahu. Tapi kau sampai sini nikil lagi dia sunat-sunat Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi nyonataki kau sampai jenengan sholat ngaku siwak. Gusti Kanjeng Nabi nyonataki dia kau sampai jenengan sholat berjamaah. Gusti Kanjeng Nabi nyonataki kau sampai jenengan islah bainan nas, merukunaki manusia. Malah makanya saya banyak ngadu manusia, dan kan banyak sunat-sunat Kanjeng Nabi saya tikir lagi. Tetapi romasana cinta dia Gusti Kanjeng Nabi. Saya nomor 3 apa? Qara'tum al-Qur'ana falam ta'malu bih. Kau sampai jenengan maca Al-Qur'an. Kau sampai jenengan maca Al-Qur'an, tapi tak ngamal lagi dekat Al-Qur'an. Lah nek kasihnya berbagi ate kan itu mate. Saya nomor 4 akaltum ni'amallah walam tu'addu syukraha. Kau sampai jenengan ngakan ada dengan nikmat-nikmat Allah. Kau sampai jenengan parangan compo, nikmat dari Allah, parangan bina nikmat dari Allah, parangan anak nikmat dari Allah, parangan laki nikmat dari Allah. Bisa ada benar juga nikmat dari Allah. Walam tu'addu syukraha. Tapi kau sampai jenengan tak syukur dekat Allah Subhanahu wa taala. Nah kan. Nek kasihnya berbagi. Saya nomor 4 akal. Saya nomor 5. Saya nomor 5 akibat itu kultum inna syaitana aduun lakum walam tukhalifu. Kau sampai jenengan ngocak bahwasanya setan ajria moso. Kau sampai jenengan anggap setan itu moso, tapi walam tukhalifu. Tapi kau sampai jenengan tak melawan dekat setan neka, lemon moso neka kau tuh elaben pak, kau tuh perangin, mon setan neka ngajak dekat maksiatan, kau tuh perangin, once, ngode maksiat once kok, engkau ngaji apa kok, engkau antara hal kok, dengan neka, setan ngajak dekat karaoke once, engkau ngaji apa, berjamaah apa, elaben mon moso neka. Lemon moso neka etoroten berarti bener moso kancanya mana? Lah neka ngako moso setan tapi jadi kancana. Nomor 6. Qultum innal jannata haqqun walam ta'malu laha. Nomor 6 kakek kepi ngocak. Kalau sepasang ngocak bahwasanya swarga je hak, swarga je ongkuan bener beda. Tapi tak ngamal lagi amalan se soleh se banyak. Karena kami masuk dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Oh iya surga je hak, tapi
tak semangat ibadah, tak semangat ngelakuin amal soleh, saya kakui bisa masuk dia ke surga kadito. Nah, mereka itu cuma ngomong tok, mereka kasihnya berbagi ate kadito mate. Saya nomor betok kultum innan narohak walam tahrobu minha. Kalau siapa sih ngocap bahwasanya neraka je hak, neraka je karbede, neraka je karbede. Tapi kalau siapa sih tak buru dari neraka, belum buru dari neraka dia ada caranya. Ya buru dari kemaksiatan, buru dari ngenom khomer, buru dari mudo binena orang, buru daripada fitnah dengan mereka. Nah, ngaco neraka aja ada, tapi tak buru dari neraka saja berbagi masuk neraka. Fitnah, caci maki, adu domba, ngenom khomer, ngecok, korupsi, dan kan. Saya nomor belu kultum innal mauta hak walam tasta'iddu lahu. Saya nomor belu kau siapa cen ngocak bahwasanya mate je hak, mate je pasteh. Ngocak mate je kabeh orang enggak mate ya. Ngocak seneka oleh ngocak anto tapi walam tasta'iddu lahu, tapi tak nyiapake kanggo persiapan mate. Bahwasanya mate kan harus ngebesango amal-amalan sebanyak. Saya nomor sangat intabahtum minan naum fastaghaltum bi uyubin nas wa nasitum uyubakum. Saya nyebabaki ate kalau sapacan mate nomor sangat iki kalau ditokol sapacan cegah dari tedung, cegah tedung sibuk nyari kesalahan orang, nyari kecubaan orang, lupa deka kesalahan tibi, lupa deka kecubaan tibi, lupa deka dosa tibi. Saya teguh dosa orang. Saya urus nasab orang, nasab tibi. Saya urus orang yang ada neraka, apa tibi tak urus. Dan kan, intabahtum minan naum fastaghaltum bi uyubin nas wa nasitum uyubakum. Saya nomor 10 dafatum mautakum walam ta'tabiru bihim. Kalau siapa cenengan mare ngobur orang-orang selamat tapi tak jadi pelajaran. Mesti bodoh orang mati jadi pelajaran. Oh iya, Arya mate, mari kok ya mate kia. Orang mate je butuh sango. Engkau ya butuh sango. Engkau kudu banyak ngamal fokusen, kudu banyak sedekah, kudu sekep ngaji, cakang berjamaah dengan mereka. Nah, jadi 10 kali itu saya berbagi ate kau sama cenung mate. Nah, jadi hadis kali itu Pak benar mencetuskan, memastikan bahwasanya orang mereka mau ampo ngakan goreng haram, ampo ngakoni dosa, mereka pasti doa tak terima punten Pak. Jadi beda juga Allah juga nerima dekat doaan orang saya teklero ngakan goreng saya haram. Jadi cukup dosa mau sampean ki teklero ngakan saya haram tetap terus doa dekat Allah, minta dekat Allah supaya bisa nigel lagi daerah saya haram kadito, bisa nikah lagi kelakuan saya haram kadito. Bahkan ada buakin yang kata doa orang kafir baik beda saya terima, apa boleh doa orang Islam saya ada saya haram. Tapi artinya menabi kau sampai cenengan adu pas bisa nikah lagi dekat saya haram, maka lebih semak terima doa kau sampai cenengan sareng Allah Subhanahu wa taala. Matan moga kau sampai cenengan bisa nyawen dekat perkara-perkara saya haram, saya larang sareng Allah Subhanahu wa taala, bisa mengusahakan daerah saya halal, daerah saya thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.